रानीगंज के उज्जवल भविष्य और लोक कल्याण के लिए गुरुवार की संध्या रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स में रानीगंज सिटीजन फोरम द्वारा एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव मनोज केसरी, रानीगंज सिटीजन फोरम के अध्यक्ष प्रोफेसर रामदुलाल बोस, कन्हैया सिंह, गौतम घटक, राजेंद्र प्रसाद खैतान एवं शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस बैठक का मूल कारण रानीगंज को पुनः सब डिविजनल का दर्जा देना है। बैठक के दौरान रानीगंज नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन गौतम घटक ने कहा कि रानीगंज आज से 60 साल पहले सब डिविजनल था और हम रानीगंज के वासी यही चाहते हैं कि जो हमारा था हमें वापस कर दो। हमने मिलकर फैसला किया है कि आने वाले 2 मार्च को हम सब मिलकर कोलकाता जाएंगे और राज्य के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन पत्र सौंपेंगे। अगर कोई कारणवश मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई तो हम चीफ सिक्योरिटी या पर्सनल असिस्टेंट को ज्ञापन सौंप आएंगे। वयोवृद्ध संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर रामदुलाल बोस ने कहा कि रानीगंज को सब डिविजनल का दर्जा फिर से दिलाना ही होगा, उनके बिना मैं शांति से नहीं बैठूंगा। दूसरी ओर रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव मनोज केसरी ने कहा कि रानीगंज के साथ हमेशा पक्षपात हुआ है। यह सब जानते हैं कि रानीगंज आज से 60 साल पहले सब डिविजनल था और उसी चीज को हम वापस चाहते हैं। वहीं कन्हैया सिंह ने कहा कि सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और बहुत जरूरी भी है कि जो रानीगंज को मिला हुआ था वो वापस मिलना चाहिए। एवं उन्होंने कहा कि रानीगंज के लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। आज जो हमने कदम उठाया है वो रानीगंज को सब डिविजनल दिलाने की लड़ाई तो है ही, बल्कि अपनी जिंदगी की रक्षा की भी लड़ाई है। 2011 में सुना था कि 2600 करोड़ की बड़ी राशि बैंक में पुनर्वास के लिए जमा है, जिसमें से खाली 540 करोड़ ही इस्तेमाल हुए हैं। अगर बाकी इस्तेमाल किया जाए तो रानीगंज का भविष्य सुधर सकता है। उन्होंने सभी संस्थाओं के प्रमुख से कहा कि सभी अपनी तरफ से कुछ राशि जमा करें, जिससे हमें 2 मार्च को कोलकाता जाने में मदद मिल सके। उन्होंने अपनी संस्था की तरफ से 5001 रुपए देने का ऐलान किया। राजेंद्र प्रसाद खैतान ने कहा कि वर्षों से रानीगंज सिटीजन फोरम इस शहर को महकमा शहर के रूप में परिणित करने की मांग कर रही है। अब इस मांग को लेकर शहरवासी मुखर हो चुके हैं। इस मांग को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के पास जाकर गुहार लगाएगी। इस बैठक में रानीगंज के अलग अलग संस्था के प्रमुख भी मौजूद थे। मौजूदा सभी संस्था के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बातें रखी। নবান্ন যেতে আমরা একটা টেন্টেটিভ তারিখ ঠিক করেছি, অনেকের সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং সবাই বলেছে যে এই ঠান্ডাটা পেরিয়ে গেল, এরপরে কিন্তু প্রচণ্ড গরম নেমে যাবে, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি এটা করতে হবে। এবং অনেক আলোচনা করে আমরা 2 মার্চ একটা কথা ভেবেছি, সাবজেক্ট টু দ্য অ্যাপ্রুভাল আমরা 2 মার্চ ভেবে দিয়েছি এবং আমরা সিটিজেন্স ফোরামের অন্য ফোরামের বহু মানুষের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি যে 2 मार्च जो पहले को मिला हुआ था मिलना चाहिए, सब डिवीजन तो होना ही चाहिए। दूसरी बात, अभी हाल ही में हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने पेपर में दिया था कि रानीगंज जो है जब कभी धर सकता है। इधर देखते हैं हम 10-11 वर्षों में धस के बारे में कोई विशेष बात नहीं हो रही है। दूसरी बात है कि इलीगल माइनिंग कभी बंद हुआ ही नहीं, वो चाहे 11 के पहले का समय हो चाहे 11 के बाद का समय हो, ये चालू है। मैंने हमारे साथ दुश्मनी जो है पूरी ईमानदारी से निभाई जा रही है। रानीगंज वासियों के যে উদ্দেশ্যে আমরা আজকে একত্রিত হয়েছি সেই নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে কি উপায় করব, এবং তার জন্য আমাদের যারা আমাদের নাগরিক মঞ্চের কর্মকর্তারা একটা রূপরেখা ভেবে রেখেছেন। আমরা তাতে সহমত পোষণ করি এবং আগামী দিনের যে লড়াইটা 2 তারিখে কলকাতায় গিয়ে যে অনুষ্ঠান, সেটা তো আমরা যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করি। তবু আমাদের ছোট সংগঠনের একটি দুর্বলতা, আমাদের সংগঠনের কিছু কর্মসূচি আগে থেকে ঠিক হয়ে থাকে, তবুও এইখানে যাতে আমরা যেতে পারি সেজন্য আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা থাকবে। আর ফল তো उद्योग लिया गया है रानीगंज को फिर से सब डिवीजन बनाने, ये तो बहुत ही अच्छा उद्योग है और इससे रानीगंज वासियों को बहुत ही सुविधा मिलेगी। और म्यूनिसिपैलिटी जब था, लोग यहाँ के आम लोग यहाँ पर अपना काम करवा लेते थे।
মহাশয় বলেন যে নবান্নতে যাওয়ার আগে অগ্রিম একটা কিছু তাদেরকে জানান, এটা প্রয়োজন আছে কিনা এটা কিন্তু চিন্তার ব্যাপার আছে। এটা আপনারা নোট করে রাখবেন, কারণ এটা খুব জরুরি জিনিস। হট করে কতগুলো গাড়ি নিয়ে গিয়ে পৌঁছে গেল, ওটা নবান্ন সেইটা নিশ্চয়ই। इसका उद्देश्य रानीगंज को सब डिवीज़न का दर्जा दिलवाना है। ये दर्जा दिलवाना नहीं है, बल्कि हम लोग का ये मानना है कि हमारा जो हम लोग ऑलरेडी सिटीजन फोरम का जो डिमांड है कि रानीगंज को सब डिवीज़न करना है। कि हम लोग 60 साल तक हम लोग सब डिवीज़न थे, ये हम लोग से किसी कारणवश छीन लिया गया है। इसको दोबारा वापस लेने के लिए जो मीटिंग बुलाई गई है, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पूर्ण रूप से समर्थन करती है। ये सच है, हकीकत है कि रानीगंज के साथ हमेशा से सौतोला व्यवहार किया गया है। आज कोई भी हम लोग जायज मांग को भी लेकर अगर जाते हैं, जैसे ट्रेन का स्टॉपेज हो, बड़े बड़े ट्रेन का स्टॉपेज हो, तो हम लोग को एक ही बात बोल के लौटा दिया जाता है कि ऑलरेडी ये फैसिलिटी आसनसोल में है, दुर्गापुर में है, अब रानीगंज में नहीं दिया जा सकता है। जबकि ये भी वास्तविकता है कि रानीगंज से আপনারা জানেন যে বিহারে বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও আগুন জ্বলছে, কোলফিল্ড অঞ্চলে আগুন জ্বলছে, সেখানে জনবসতির ঘনত্ব কমে এসেছে, কিন্তু রানীগঞ্জে সে ধরনের কোনো রকম ঘটনা ঘটেনি। এবং আসানসোলেও আমরা এই ধরনের ঘটনা ঘটতে শুনছি। আসানসোলে ধসের কথা বলা হচ্ছে এবং এই ধস যদি আমরা রুখতে না পারি তাহলে আমাদের সমূহ বিপদ। তা আমরা রানীগঞ্জের অধিবাসীরা আপনারা এই প্রিয় ফোরামের মধ্য দিয়ে আপনারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে সাব ডিভিশন ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত আপনাদের শুনিয়ে রাখি 60 বছর, প্রায় 60 বছর রানী। এটা নিয়ে আমাদের আরও অনেক আলোচনা হয়েছিল এবং নিম্ন স্তর থেকে আমরা ডেপুটেশন দিয়ে গেছি। এখন আমরা উচ্চ স্তরে নবান্নে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য একটা ভাবনা চিন্তা নিয়েছি। তার জন্য সব ভোট এনডিওতে ডাকা হয়েছে। আমি জেনে এসেছি প্রেসিডেন্ট হিসাবে এখানে আমি উপস্থিত হয়েছি। আমি এরপরে আমাদের সেক্রেটারিদের নিয়ে একটা আলোচনায় বসবো, তাদের মিটিং ডাকতে বসবো এবং সেই মিটিংয়ে আমাদের যে মিটিংয়ের যে প্রচার তালিকা তৈরি হবে সেটা আমি সিটিজেন ফোরামকে জানাবো। এর আগে আসাম করেছে প্রাণ পুরুষ প্রয়াত গোবিন্দরাম কৈতানজি, যে প্রয়াস ছিল উনি দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু ওনার স্বপ্ন ছিল আসানসোল জেলা হবে এবং আজকে আসানসোল জেলা হয়েছে। এখন আমাদের স্যার নিয়েছেন, স্যারের চিন্তাধারা স্যারকে যেন আমরা দেখাতে পারি, সেই পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা যদি সেইভাবে এগিয়ে যাই এবং যেন আমাদের স্বপ্ন সফল হয়, এটা যদি ব্যর্থ না হয়। এবং আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই। की बात है कि रानीगंज शहर के मसाइल को लेकर एक बहुत बड़ी तंजीम रानीगंज सिटीजन फॉरम अपना काम कर रही है और इस नए काम में हम सभी लोग इनके साथ हैं। ये जो रानीगंज को सब डिवीज़न देने का जो मुतालबा है, इसमें हम लोगों को सिटीजन फॉरम का साथ देना चाहिए। हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस बात को ज़रूर रखेंगे और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कोलकाता हम लोग जाएं। बहुत शुक्रिया। वासियों के लिए एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी यदि हम लोग इसे जितनी जल्दी अचीव कर लेते हैं कि हमारे लिए उतनी जल्दी उतनी बड़ी उपलब्धि होगी। इसके साथ मैं सिर्फ एक बात जोड़ना चाहूँगा, कोई भी काम करने के पहले उसकी अच्छाई का की जो है पब्लिसिटी अपने ही करनी पड़ती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ काफ़ी पब्लिक को ये नहीं मालूम कि रानीगंज सब डिवीजन होने से क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है। आज यदि रानीगंज
सब डिवीजन हो जाता है तो उसकी क्या उपलब्धियां एक जनरल पब्लिक को मिल सकती है, ये हम लोगों ने अभी तक शायद हाईलाइट नहीं किया, उजागर नहीं किया। एक साधारण पब्लिक को ये मालूम, जितने पब्लिक को ये मालूम पड़ेगा कि एक सब डिवीजन होने से हमें लाभ मिल रहा है, तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से उतना जुड़ेगा, मोटिवेटेड होगा और अपने कोई भी बड़ा मूवमेंट यदि करते हैं तो उसमें क्या पब्लिक अपने आप अपने स्वेच्छा से जुड़ने की इच्छा रखेगी। तो कि अपने कोई रकम का यदि ये कहते हैं कि इसमें क्या बेनिफिट्स है पब्लिक को इस सब डिवीजन होने से, उसको हम लोगों को हाईलाइटेड करना चाहिए। प्लस हम लोग क्या डेडिकेशन देने जा रहे हैं उसमें यदि और किसी का कोई सुझाव है तो वो भी अपने मांग सकते हैं। इसमें গৌতম ঘটক ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট, কানাইবাবু এবং এখানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভালোবাসা প্রদান জানাচ্ছি। প্রধান উপদেষ্টা বর্তমানে আমি আমাদের অ্যাসোসিয়েশন থেকে পুরো সাপোর্ট করছি। আমাদের যে কর্মসূচি আমরা নিয়েছি রানীগঞ্জকে সাব ডিভিশন করার জন্য, আমি আমাদের কিছুদিন আগে আমাদের এখানে একটা অ্যানুয়াল মিটিং ছিল, সেখানে গৌতম বাবু উপস্থিত ছিলেন। সেদিনকেও আমরা ওনাকে আশ্বাসন দিয়েছি যে আমরা আপনাদের সঙ্গে সবসময় থাকবো এবং আপনারা যে কোনো কর্মসূচি নেবেন আমাদের সবসময় সমাধান থাকবে। আর একটা কথা আমি এখানে বলতে চাই, রানীগঞ্জ নিয়ে যে ধসে দেওয়া হচ্ছে, রানীগঞ্জে কিন্তু প্রকৃত আমাদের যারা আত্মীয় স্বজন বাইরে থাকে তারা মাঝে মাঝে আমাদের ফোন করে জিজ্ঞেস করে, কারণ কাগজে যে রানীগঞ্জে ধস কিন্তু নেই। রানীগঞ্জে আজ পর্যন্ত কোনোদিন ধসের কোনো কারণ আমরা দেখতেও পাইনি, এখানে কোনো ধস হয়নি। রানীগঞ্জের আশেপাশে হয়েছে, যেটা গৌতমবাবু একটু আগেই বললেন। আমার একটা আবেদন এবং রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের কাছে যে আমাদের এটা নিয়ে একটা সেমিনার করা দরকার, যেখানে মাইন্ডসেট তাদেরকে নিয়ে এখানে একটা সমীক্ষা করা দরকার এবং তাদের একটা রিপোর্ট এখানে যদি নিয়ে আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং স্টেট গভর্নমেন্টে পাঠাই, তাহলে আমার মনে হয় রানীগঞ্জের মানুষ যে আতঙ্কে আছে সেইটা অন্তত আমরা কাটাতে পারবো। আমি এই উদ্যোগকে রানীগঞ্জের যে জনগণ তারা সমর্থন করবে, কারণ এটা একটা ভালো উদ্যোগ এবং আমাদের যে পরবর্তী প্রজন্ম তাদের জন্য একটা সুখদায়ক রানীগঞ্জে ছেড়ে যেতে পারি, সেই জন্যই তাদের কথা মাথায় রেখে আমাদের এই উদ্যোগটাকে সফল করতেই হবে, করতেই হবে, আমরা করব, এই মনোভাবে এগিয়ে যেতে হবে। আপনার নানা এনজিও থেকে নানা রকম কথা বললেন, নানা প্রস্তাব দিলেন। আপনারা মূলত যে কথাটা বললেন তাদের সমস্ত এনজিও থেকে, সেটা হলো যে আমরা এই যে রানীগঞ্জকে সাব ডিভিশন করার যে উদ্যোগ যেটা ছিল, সেটাকে ফিরিয়ে আনার যে উদ্যোগ, এই উদ্যোগটাকে মন থেকে সমর্থন করছি এবং আমরা সকলে যে নবান্ন অভিযান হবে। দ্য লোকাল এমএলএ অ্যান্ড দ্য ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট একটা ডাইরেক্ট পাঠান, একটা চিফ মিনিস্টারকে থ্রু আওয়ার লোকাল এমএলএ, ওনাকে দেন চিফ মিনিস্টারের চিঠি থ্রু এমএলএ, চিফ মিনিস্টারের চিঠি থ্রু ডিএম, তারা ফরওয়ার্ড করতে বাধ্য। তারা ফরওয়ার্ড করবে যে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম পেয়েছি, একটা চিঠি পেয়েছি, দিস ইজ ফর ইউর অবগতি, দিস ইজ ফর ইউর ইনফরমেশন। এরকম হতে পারে যে চিফ মিনিস্টার ইন্টেন্ডস টু মিট ইউ পার্সোনালি, আর আমি 2 তারিখে অ্যাভেলেবেল নয়, আপনারা যদি এই তারিখ করতে পারেন, এরকম একটা চিঠি আসতে পারে। যদি উনি মনে করেন যে সিটিএন ফোরামের সঙ্গে দেখা করা দরকার, কারণ উনিও জননেত্রী, উনি জননেত্রী, তৃণমূল নামও আছে, আমি কোনো রাজনৈতিক কোথায় আসতে পারে, তাহলে আমি অ্যাভেলেবল থাকবো। কমার্সের সাথে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের সাথে মিলে এই যে রানীগঞ্জে ধস নামার ব্যাপারটা আছে, এর উপরে ভালো করে একটা সেমিনার হোক, তাতে বিশিষ্ট বিজ্ঞ লোক যারা আইআইটি জিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের হেড অফ ডিপার্টমেন্ট যত, তাদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হোক। তারা যেটা বলবে, শহরের আমরা পুনর্বাসন চাই না, আমরা শহরকে বাঁচাতে চাই, যেটা অন্যান্য দেশে হচ্ছে। আর বিশদভাবে আমি এই নিয়ে আজকে আলোচনা করব। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।